አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርየ ያዕቆብ እምድር ዘይበስስ ከሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር የዐርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊ ለነ ቅድስት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። እዚ መለኮታዊ እግዚአብሔር ቃል በበለለኹም ኮይንኩም እትከታተሉ ደቂ እግዚአብሔር ብስም ቅዱስ ጎይታና ልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ፍቅሪ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። ልሎሚ ከም ፍቃድ አምላክ ሓደ መለኮታዊ እግዚአብሔር ቃል መበገሲ ብምግባር እምትል ተለመደ እግዚአብሔር አምላክ ለኩላትና ከምህረና እዩ ከመኽረና እዩ ለረብሐና አልጠቅመና ነገር ክነግረና እዩ። أقدم بيلو لقدوسان نبيات تنبيتو لقدوسان هواريات سبكتو لقدوسان لقاونت بيت كريستيان مستيرو لجلس قدوس እግዚአብሔር هزم لا إله ኃጢአተኛ ባሪኡ ልናገር ለሩታ አንደበት ጥበቡ ምስጢሩ ለከገልጽ አለይ እዚ መለኮታዊ ያው ቅዱስ ቃል በበለለኹም ኮይንኩም ተከታተሉ ደቂ እግዚአብሔር ሰማዒ መስተውዕል እዝነ ልቦና ለሁላትና ያዕድለና አኮ እግዚኦ ነህነ ዘነተናገር ዘእምሃቤና በእንተ ዘዚአከ አላ አንተ ተናገር በውስቴትና አምላከ ቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር ንሕና ስለስኻን እናገር ይኹናይ ነገር ግን እስኻ በዓልኻ ስለገዛእ ርእስኻ አባና ኃጢአተኛታት ባሮትኻ ሓዲርኻ ተናገር አሜን። ቅዱስ ጳውሎስ ለሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ኻላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጽር 1 ለተናገሮ መለኮታዊ ቃል እግዚአብሔር መበገሲ በመግባር ለሎሚ እግዚአብሔር ከምህረና እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ለና ቆሮንቶስ ምእመናን ንስጋኹምን ነፍስኹምን ካብ ዘረክስ ዘበለ ሁሉ ረሓቁ ኢሉ ለተናገሮ ቃል መበገሲ በመግባሪና ክንነጋገር። ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘረክስ ዘበለ ሁሉ ርእስና ነንጽህ ንስጋን ንመንፈስን ካብ ዘረክስ ዘበለ ሁሉ ዓርስና ነንጽህ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገር። ደቂ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ህዝብ ህምዃና መጠን እግዚአብሔር ልፈቶም እግዚአብሔር በደሙ ልገዝኦም ሰባት ህምዃና መጠን ዓርስና ክነንጽህ ፍቃድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ። እግዚአብሔር ሰባት ዓርሶም ከንጽሁ ሰባት ነፍሶም ከንጽሁ ልደሊ ጎይታይ ልደሊ አምላክ እዩ። ንጽህና ምስ እግዚአብሔር ገንዘብ ልክህልዎና ሕብረት ልክህልዎና ልገብር መሰረታዊ ጉዳይ ስለልኾነ ልብ በሉ። እዚ ቃል እዚ ናግዚአብሔር ቃል እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከሳቲ ስለልኾነ ከሳቲ መንፈስ ቅዱስ ልገለጸሉ ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ክናገር ከሎ ንመልከቶ ወገናተይ እግዚአብሔር ታዩ ልብለና ለሎ ልባዕሉኹም ልስጋኹም ለመንፈስኹም ለካብ ለርክስ ለበለ ነገር ብሙሉ አንጽሁ ይልበል። እግዚአብሔር ናሰብ ምንጻህ ልደላ አምላክ እዩ። እግዚአብሔር ናይና ቅድስና ልደላ አምላክ እዩ። እግዚአብሔር ካወቦ እግዚአብሔር ካብኖ ብላዕሊ ልፈትወና አምላክ ስለልኾነ ልደሌና አምላክ ስለልኾነ ዓርስኹ መንጽሁ ይብለና። ዓርስኻ አንጽህ ልብለካ ሰብ ልፎትወካ ሰብ እዩ። ውድቀትኻ ልደሊ ለይፎትየካ ሰብ ዓርስኻ አንጽህ ኢሉ ክመኽረካ ይኽእል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግነብ ቅዱስ ጳውሎስ ሓዲሩ ደቀ ዓርስኹ መንጽሁ ልስጋኹም ለመንፈስኹም ለካብ ለርክስ ነገር ይብል። ሰባት ስጋና ክነርክሶ ንኽእል ኢና፣ መንፈስና ክነርክሶ ንኽእል ኢና። ስጋይ መንፈሲ ካብ ለርክሱ ነገራት ግን ዓርስና ክነንጽህ ናግዚአብሔር ድሌይቲ ሓሳብ እዩ። መምህር እግዚአብሔር መሐር እግዚአብሔር ፈዋስ እግዚአብሔር ሐኪም እግዚአብሔር መድኃኒት እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ዓርስኹም አንጽሁ ይብለና። ወገናተይ
أبزمنا بزحات مناسي بزحات سبات ناسوس صمودات خوينوم بسوس تتحيزوم للساق أيو سبات وحدات لبهالو نجارات يخون بسوس التلعلى سجوء لركس منفسو لركس سب وحد لبهال نجار يخوني وجناتي እግዚአብሔር عرسو منصو يبل እግዚአብሔር عرسو منصو يبل እስቲ ብዙሕ ወገንና ብዙሕ ህዝብና አብሱስ ነው ለምንታይ ስለሎማው ዙሪያ ዝልቶ ሰነ ነገር እንነጋገር ሱስ በመሰረቱ ታዩ እግዚአብሔር ልደልዮ ነገር ድዩ እግዚአብሔር ለይደልዮ ነገር እዩ ሱስ ጋ የንክስዶ አየርክሲ መንፈስና ክትረክሲ ገብራዶ አይገብራይ ልብል ነገር ስብል ተወሰነ መልኩ እንረ ልበበሉ أبزمنا ناسوس عينت مقصر يبولي وجناتي بزو حساب بالتفلالي من قدي مخنياتي أبسوس وش تنيو بتعمل بزو حساب أبسوس قبل تسمدنا يوم نجارات نفلتو نحنا يلا بعلنا ينا نفلتو هو من علبات نحنا بزو حجزين نفلتو ناي أسوس كوكون خيل ناي مستسوس كوكون خيل ወይ بخالي من قدታት ሱስ ለተተሐዘ ሰብ ክል خل ወዘህም ለለኾይን ነገር ግን ናግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ረስዒኻና ምንባር ሱስ ቃል እግዚአብሔር ናለይ ምስማዕ ነገር ግን ካልኦት ነገራት ሕብረትና መፍጻም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብቻ ተጸሚድኻና ምንባር ጉዳያት زيوم بجزع رأسهم سوسيوم وجناتي لببلو نجرجن سوس بجزع رأسه تعيوتي لخا سب النتو لكرس عمو بلخونو قدات تسميدو بتشالك نبر تجديدو أبلخونا عزقتوش بتشالك سفر لجبر نجاري سلزو بزوح سب أو سوس وشتري سب دليو لابسو سيئاتي فوتيو لابسو سيئاتي قاليو بچنك لابسو سلعات تسبنيو قاليو بمحازا لابسو سلعات تسبنيو قاليو እግዚአብሔር بلاي مفلاطو لابسو سلعات تسبنيو بلخونه خوينو እግዚአብሔር بالتفلالي منقد لابسو سلعاتو سبات ግን ነፃ ከወጹ ሐራ ከወጹ ለደላ አምላኪ እግዚአብሔርና ነፃነት አምላኪ እግዚአብሔር መድኃኒት እዩ እግዚአብሔር ፈዋስ እዩ ካብ እግዚአብሔር ብላዕሊ ልፈውስ ካብ እግዚአብሔር ብላዕሊ መድኃኒት ልኾን አካል የለይ ስለዚህ ብለይ እግዚአብሔር ፈውስ ይግነይ ወገናተይ ብለይ እግዚአብሔር መድኃኒት ይግነይ እሱ ሐኪም እዩ ስለ መድኃኒት እዩ ለሕክምና ለልፈውሰና ለሱ እዩ ለሕክምና ሐኪምና ልፈውሰና መድኃኒትና እግዚአብሔር አርሱኹም ካብ ለርክስ ለስጋኹም ለመንፈስኹም ካብ ለርክስ لعرسكم أرحقوا أوصوا لا بل እግዚአብሔር ይናገር ልበበሉ ካብዚኦም ለመሳሰሉ ነገራት ውጹ ይብል ለምንታይ ና እግዚአብሔር ክንኾን እግዚአብሔር ስለልደሊ ብዙ ሕሳብ አብሱስ ክኾን ከሎ እግዚአብሔር አምላኩ ላይ ይረስዕዩ ብዙ ሕሳብ አብሱስ ክነብር ከሎ ናባዕሉ የኾነይ ናይቲ ሱስ ተገዛእ ይልኾን ናባዕሉ የኾነይ سب أمرؤك سحت نملكات وينا إزي لمكح يخوني لحزني وجناتي إزي لبك نجريو لحزن نجريو نجرجين عاوزوش لللو سوات إجزابيري اليوم حدا كنفلت الجبأنا نجر وجناتي أنا كو سوسنني أنا كو بزل تسأمد خوي أنا كو بزل تتحاز خوي إجزابير يدليني إجزابير يفوتيني للنجر إجزابير أو منفس يخوني بزوح جزء ديابلوس تاي قبرنا مكوريو أنا حاتياتني أيه بيت إجزابير كخدا يجباي يبل إذا لكنبل قبرنا نجزابير منفس يخوني نجزابير منفس أنا حاتياتني أيه لبل إمنت مسحلونا أمو لكدحنسي لفت مدحاني تلاف إجزابير كخد كخلن إني لبل منفسيو نجزابير منفس أنا حاتياتني أيه مو لفت مدحاني تلقنايو بوتاي سفراي كخدا يجبأني لب المنفس يقوني وجناتي سلزي ديابلوس بتحتنا مسيلو تايلك نبلي قبرنا مسلكم أنا لا بإجزابير كقرب الجباء سب يقوني أنا قداسي ككتات الجبأني كسك أدس الجبأني سب يقوني
أنا لنسها لبقع سبي خنقي أنا لاب قدامات لاب أبيات كريستيانات كخد لقب أن سبي خنقي لكن بلي قبرنا ديابلوس هو بتحتنا أمسيلو هو تصدق لسرحنا أمسيلو ديابلوس هم لكن بلي قبرنا بتعمل بزح جزي جن እግዚአብሔር خللت هايبل أتوم الشخم اللي خبدكم لا باي نوع مهابي ليسوعسو لا باي نوع شخمدكم كقللكم يبل والشخم اللي خبدكم يبل نحاتيات شخم اللي خبدكم لا باي نوع أنا شخمكم كقللكم ጭንቅ ልባል ጉዳይ ሸክም ለሆነኩም ሰባት ላባየን አነ ከቀለልኩም ሱስ ልባል ነገር ሸክም ለሆነኩም ሰባት ላባየን አነ ከቀለልኩም ይብል እግዚአብሔር በኃጢአት حقوقكم لغوبጠ ቀኒዕኩም لكي تخدوا لገበረኩም ኃጢአት ከቀለልኩም ከርሐቀልኩም ሲ ላባየን አነ ከቀለልኩም ይብል እግዚአብሔር ላባየን ይብል مسحاتي لدلينا أملاك إني الناس ملتخبر يلتمسجني ما نمسب مس بدلنا يدلينا ما نمسب سناي نجرنا بتشاي لدلي حمقنا يدلي حمق كلنا كله كرحقنا يدلي بزحسب إجزي أبي هير جين مس حمقنا لدلينا أملاكي إجزي أبي هير قدايو مس حمقنا عندي مسانا يقوني مستنسرحو قداي لكرحقنا مدلا يمبي እግዚአብሔር በደልኔካዩ ኃጢአትኔካዩ አነ አይደሌካይ ልብል አምላክ ይሆነ ሸክም ለኸበደኩም ላባየንዑ ይብል እግዚአብሔር ሃሪስኩም ትጓዙ ሰባት ኮፊልኩም ትጎዩ ሰባት ሰናይ ነገር መሳኩም ለሐለ ነገር ግን ልጸልመተኩም ሰባት ሰናይ ነገር ሕማቅ ለሆነኩም ሰባት ላባየንዑ አነ ከቀለልኩም ላባየንዑ አነ ከቀለልኩም ይብል እግዚአብሔር مشخمنا لا بإግዚአብሔር መጀመሪያ ክንቀርብ ክንخلنا بسوس لتጸመድና ኢና ሱስ ልባል ሕማም ዋና ክልኽል ይወገናተይ ግን ታይሞ ንግበር ብዙሕ ሰብ ታይብል መጀመሪያ ላ በእግዚአብሔር ንቅረብ ሸክም ለኸበደኩም ላባየንዑ ልብል አምላክ ስለለለና መጀመሪያ ሸክምና ልክራገፍ ሸክምና ካዋና ልክወርድ ሸክምዚ ላብ ለርሕቅ ላብ አምላክና ላ በእግዚአብሔር መምጻ ወገናተይ ና መጀመሪያ መፍትሕስ መጀመሪያ እግዚአብሔር ልብና ከመለስ ይደልይ بسوس لطفا انا سوات نهلينا ግን همت لطفا ሰብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ተቀመጠ ሰብ ላብ ልቡ ተመለሰ ተባይሎ ምል ተጻፈ ላብ ልብና ከመለስ እግዚአብሔር ይደልይ ወገናቴ ላብ ልብና ከመለስ እግዚአብሔር ይደልይ መጀመሪያ ላብ ልብና እንመለስ ላብ እግዚአብሔር ንቅረብ እግዚአብሔር ይቅረክ ብለን እዩ እግዚአብሔር ከድሕነን እዩ እግዚአብሔር ሸክመይ ከራግፈል እዩ ይልና ንእመን ለብዛ አምላክ ሱ ቀድምና ንቅረብ ወገናቴ ልብ በሉ እግዚአብሔር ክንርሕቆ ከለና ልቀርበና አምላክ እዩ ንሕና ኢና እሱ ቀርበና ከሎ ብልቀረበና ልክዒ ዕጽፊ ላብ ድሕሪት ንሩሑጽ እሱ ክልተ ስዳሮ ላዋና ክቀርብ ከሎ ንሕና አርባዕተ ስዳሮ ንርሕቆ አምላክ እዩ እምበይ እሱ ላዋና ሊቀረበሉ ጊዜ ሰዓት የለይ ፍጹም የለይ ወገናቴ ለቸገርናዮ ንሕና ኢና ምናልባት لقانق علينا متشوقنا لشجرنا يوسفات نحنا كنقول نخلينا وجناتي. جن إخزابير يفوتينا إخزابير يفكرنا أيو إخزابير يلشنا يدلينا أيو نإخزابير علش على الجروميو هو إخزابير أبجز أولى نبرنام كنت أفق كلنا لدلينا أملاك إخزابير هم تلت أفق بجي عبرخا كنت أفق كلنا إخزابير لدلينا أملاكيو إخزابير هم تلافلت ألت أفق سب كنت أفق كلنا على إخزابير يدلينا أيو بسوس للتفق سوات مجمرة إخزابير يدليهم مخانو كنرد كنخلنينا كنفلت كنخلنينا وجناتي هو سلزي إخزابير يدلين يولنا نأمن إخزابير ندحر لدلين نخوينو لا بإخزابير كقرب كخلنينا نبل سلزي مجمرة لا بإخزابير مقرابيت مفتحي وجناتي لا بإخزابير مقراب أولا بإخزابير كنقرب كلنا جن كنا عامنو لجبنا نجر إخزابير فكر أملاك مخانو روح مخانو هم لله خوينو كل لا إذا شخ مزما إخزابير كراج فليك خلني وشخ من إن يبونت سوسن إن يبونت زحاتياتيو بونت زي لسجاي لنمفسي لا
ክስዩ ኢልና ክንኣምን ክንኽእልኔና መጀመርያ እዚ ጉዳይ እዚ ክመጽእ ክኽእልኔ ወገናተይ هو تأمنوا هذا أو كل خلنا وشجرنا مؤمن بدلنا مؤمن تللنا نجر كنا أمن كن قلنين ناس أجمعت كل مفتحنا مجمر يا سدارو تعيو تتباهيلو أجمعهم للك كام مؤمني هو أنا سوسنياية هو أنا زقداي زبزل اللون إنمو هم هي غيرك فتحه إلى خام مجمر يا مؤمن لتشجر لمفتح 500 مقعزي 500 مسداري مصحي وقناتي سلازي كنحاوو كنخلي بالناي حد غزي سب سوسو كحب يلو مكر كاب سب كحاوو يمكر تحابيو يچس تحابيو يستي تحابيو يزموت تحابيو خالوت ነገራት ይፍጽም ሰብ ምናልባት ካብ ሰብ እንሕብኦም ነገራት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉም ካብ እግዚአብሔር ለሕባእ ግን ምንም ነገር የለይ هو ما إمر كل እግዚአብሔር كل لفلط እዩ ኣብ ቅድሚ ይክሱት ስለዚህ ልብ በሉ ኃጢአትና ወይም ጉዳያትና ክንሓወም ከለና ሱሳትና ክንሓወም ከለና ለዓበዩ ላገበሉ እዮም ልኸዱ እዚ አሚንና ግን ላብ እግዚአብሔር ንቅረብ ወገናት መጀመሪያ ቀጥታ ላብ እግዚአብሔር ንቅረብ ተሳውሱ ዲኹም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኻልኣይ ሳሙኤል ለተቀመጠልና ሓደ ታሪክ ነው ንጉስ ዳዊት ልበ አምላክ ተባሂሉ ለተጸውዐ ዳዊት በሓደ ሕማቅ ነገር ተተሒዙ ነይሩ ኻልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ለሎ ታሪክ ክንምልከት ከለና ዳዊት ለአክልና እግዚአብሔር ሰብ ዳዊት ለአክል ካብ ሓላወ ባግዕነት ተምጪው ኣብ ቤት እስራኤል ኣብ ዙፋን እስራኤል ለቀመጦ በእግዚአብሔር ለአምን ሰብ ሓደ መዓልት ወዲቁ ነይሩ ብዙሙት ወዲቁ ነይሩ ብዙሙት ቤርሳቤህ ትበሃል ናይ ኦርዮ ሰበይቲ ተመኒዋ ደሊዋ ልዝሙት ላቤቱ ጸውዕዋ ታሪኩ ብጣዕሚ ነዊሕ ስለልኾነ ናሕጽሩ ላቤቱ ጸውዕዋ ተሓር ምስ ቤርሳቤህ ነውሩ ፈጺሙ ርክብ ፈጺሙ ቤርሳቤህ ሰብኣያ ምንታ እዩ ለሎ ተልና ግን አበረኻ ኦርዮ ልበሃል ወታደር ስለ ታቦተ ጽዮን ስለ ህዝቡ ልክብል አበረኻ ለሎ ሰብዩ ኣብ ውግእ ለሎ ሰብዩ ሓደራ ለተባሃሎ ሓደርኡ ግን በሊዑ ዳዊት በዚ ሱስ እዚ በዚ ዙሙት ልበሃል ሱስ ወዲቁ ነይሩ ልብ በሉ ድሓር ዛልፈጸማ ስራሕ እዚኣ ሰብ ክፈልጠሎ ይደለይ ወሱስና ብዙሕ ግዜ ሰባት ክፈልጡልና ይንደሊ ኣብ ምሳና ለለው ንሓጢአት ተግባራት ብዙሕ ግዜ ሰባት ክፈልጡልና ይንደሊ ካብ እግዚአብሔር ምልሓባና ይል መስለና ብዙሕ ግዜ ወገናተይ ዝግቦ ይኾነይ ቅርታ ልብ በሉ ወገናተይ ዳዊት ታይገይሩ ተልና ዳዊት ኃጢአቱ ከሐብእ ሞኪሩ ኦርዮ በረኻኔው ኦርዮ ካብበረኻ ጸውዑለይ ተባሂሉ ካብበረኻ መጽዩ ሎሚ ምሰበይትኻ ሃርስ ኢሉ ዝብተንኮል እዩ ምሰበይትኻ ሃርስ ልብሎ ለሎ ለምንታይ እዩ ምስኣ ርክብ ስለልፈጸመ ተጸኒሳ ና ኦርዮ ጽንስ እዩ ምንታን ከበሃል ናዩ ጽንስ ምዃኑ ልከይፍለጥ ኣብ ልዕል በደል ኻሊእ በደል ኃጢአቱ ክሽፍን ኢሉ ሞክር ለሎ ዳዊት በደሉ ክሽፍን ኢሉ ሞክር ለሎ ዳዊት ሊሰርሖ ስራሕ ይቅረ ልክብሎ ለእግዚአብሔር ክንዳፍ ምምሕፃን ንስሓ ክንዳፍ ምእታው ግን ክሽፍኖ ይሞክር ነይሩ ዳዊት ለበሉ ክሽፍኖ ይሞክር ነይሩ ኦርዮ ምስመጸ አነ ምሰበይተይ ሎመ ይድቅሲ አይዕርፍ ይብገዛይ
والبلع لستة تغريب بفتم كونا يخلي تابوت تسيوني حزب يقدسون يوم يتشنقون يوم أهيزاب مس إسرائيل وين مس حواته يواقع اللو أنا جن همي غير لومي كعرف أنا جن همي غير لومي لسجاي لحقوس نجار الفتم نجار كفتم يخل أي خواني لأبيو أي خواني لأبيو خيدو تمليسو لفت برخا بتعم بحثيرو تاريخو داويد تايغيرو دبدابي صحيفو لابرخا ليخو اوريو لاب قدميت لكسدو اوريو لاب قدميت تسديدو بتور توغي مويتو داويد لصحافو دبدابي اوريو برخا لك قريل تصحافه دبدابي ايو لبي لكم موديكم تحاتيات هميل عبيهم الخد للو تبدل هندي لاكل لا غزفه غول اخلهم لكون للو ገለገለ ጊዜ ሱሳትና መጀመሪያ ክንሐውኦም ንሙኩር ክንሽፍኖም ንሙኩርሞ ቀስላበሉ ለዓበዩ ዓርስና ልክነጥፍ ይገብሩና ብዙሓት ሰባት ብሱስ ተጸሚዶም ዓርሶ መጥፊኦም እዮም ብዙሓት ሰባት ብናቶም ሱስ ምኽንያት ቤተሰቦም መሓዝቶም ወገኖም ለኪሞም እዮም መጥፊኦም እዮም ላገዘፈ ይልኸድ ገና ብንእሾዩ ክነጥፍኦ ተለ ሞክርና ልብ በሉ ኦሪዮ ሞይቱ እግዚአብሔር ግን ሱቅ ልብል ዶ ይመስለኩም ልትል ተሐበ በደል ተሐቢኡ ልክቀር ልገብሮ ዶ ይመስለኩም ወሰብ ልከይፈልጦ ኸሊ ግን እግዚአብሔር ይፈልጦይ ወብ ቅድም ሰብ ልተሸፈነ ነገር ኮን ኸሊ አብ ቅድም እግዚአብሔር ግን ሁሉ ቅልዑ እዩ ሕቡእ ልብሃል ነገር የለይ ግልጽ ይሁሉ ወገናቴ እግዚአብሔር ይፈልጦይ በደልና እግዚአብሔር ይፈልጦይ ነገራትና ይልና ነመን መጀመሪያ ታይተገሩ ናታን ልበሃል ነብይ እግዚአብሔር ሊይኹን ቀጥታ ነብዩ ናታን ላብዳዊት ኸይዱ በትሩህ ይዙ እዩ እስራኤል አሽዋላ ቋረጽ ኸይዱ ከፍትል ነበሮ ቦታ ቤተ መንግስት ቆይሙ ንጉስ አብ ሀገር ካብ አድኻብ እስራኤል ሓደ ኽፉ ነገር ተፈጽሙ ስለዚ ጉዳይ ታይ ትብል ይሉ ዳዊት በዙፋኑ ተቀሚጡ ታይ ተፈጽሙ ይሉ ነብይ ተናግ እግዚአብሔር መልእክተኛ በምሳሌ መነጋር ጀሚሩ ሐምዚሉ ወገናተይ ሓደ ድኻ ሰብአይ ሓደ ሃፍታም ሰብአይ አብ ሓደ ዓዲ አብ ዓድኻ ብዝብ እስራኤል ውሽጥ ነይሮም እታ ሃፍታም ብዙሕ ባጊዕ ለለውኦ ብዙሕ ልሕምቲ ብዙሕ ዑር ለለውኦ ብዙሕ ጥሪት ለለውኦ ሃፍታም እዩ እቲ ድኻ ግን ሓንቲ በጊዕ ብቻ ለለቶ ነይሩ እቲ ሓንቲ በጊዕ ለለቶ ድኻ ላበረኻ ወፈረ ነገር ግን ተሓንቲ በጊዕ ሓደራ ኢሉ ለዛሃፍታም ይብዎ ነይሩ ለታሃፍታም ዛበጊዕ ሓደራ ኢሉ ተሓደራ አትሒዙ ሓዲግዋ ኸይዱ ተአማሚኖ ፍታሃፍታም ኢሉ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ለታሃፍታም አጋይሽ መጽዮሞ ጋሻ መጽይዎ ታፍታም ጋሻ ምስመጽኦ ብዙሓት ባጊዕ ለሃለውኦ እታ ሓደራ ለተዋሃበቶ ሓንቲ በጊዕ ሓሪዱ ለትጋሻ ሂብዎ ተመልከቱ እታ ሓንቲ በጊዕ ናቲ ድኻ ናቲ በዓል ጸጋለ ይኾነ ሓንቲ በጊዕ ለለቶ ሰብ አሕሊፉ ሓሪዱ ናባዕሉ ብዙሕ ባጊዕ ለሃለውኦ ለተጋይሽ ቀሪብሉ ለትጋሻ ሂብዎ ይሉ እሞ ንጉስ አብዙ ጉዳይ ዝሲ ታይ ትፈርድ ይሉ ዳዊት ሓዚኑ እዚ ምናምንቴ ይሉ አነብስ ግስና ለሃለይኹ አነብ ስልጣን ለሃለይኹ همز ምፍጻሙ በጣም ከቢድ ነገር ይሉ ተቆጥዑ ያው እግዚአብሔር ይሉ መሒሉ ዳዊት እዚ همز ልገበረ እዚ همز ልፈጸመ ወድሞት እዩ የሞት ልጅ ይሉ ልበሉ ወድሞት ይሉ ናይ ሞት ወድ ይሉ ተምዝ አይነት ፍጻመ ልፈጸመ همز ስለልገበረ همز በምግባሩ ለለ አይ ሐዘነይሞ ይሉ በተሐንት በጊዕሲ አርባዕተ ይመልስ ይሉ መልሱ ልበሉ ደቅ እግዚአብሔር በተሐንት በጊዕ በታል ተልጋሻ ሐሪዱ ለሃባ በተሐደራል ተዋበቱ ሐንት በጊዕ አርባዕተ ይመልስ ተባይሉ
4 يملس باي ناتان زل ملكت تايلو نغوس صبق فرد فريدخا سنا يلخا باي زفصامه زل فصموسي مانم يخونه يسخايخا يلو لب بلو سخايخا بزحات باقي للو هفتام لتبهال السخايخا نغوس السخا بيت اسرائيل وشتي بزحات سبات النيوخا بزحات غزاعات النيكا بزح سب النيكا سلازي غاشا لبهال مصيو كالتبهال غاشا لتبهال زموت مصيوكا غاشا لتبهال زموت مصيوكا غاشا لتبهال زموت مسمصكا بزحات باقي نيرنخا مالت اب اسرائيل وشتي بزحات والد النيوا بزحات دناغل النيوا كافتن دناغل ساتن لبعلخا تكون ممراص تخيل نيرخا نغرغن اتا حدرال توهبت كحنت بقي لتبهالت بيرسابي ناي اوريو سبيتي غاشا زموت مسمصكا غاشا زموتخا اب افصيمخايو اب افصيمخايو يلو داويت بخي داويت حزن لب بلو لكات الفردو فردس يبعلو لكا حطياتو لكا بدلو لكا بزموت مقنيات للفصمو ነገር لتحابئ مسيلوم باي تحابئ لكا እግዚአብሔር ይፈልጥ እግዚአብሔር አምላክ በህይወትና ውሽጥህም ዛ አይነት ነገር ከፈጽሙ ከለው እርሱ ቅዱስ መንፈሱ የንጽህና ይሰውረና ከህምዝ አይነት ነገር ይርሐቀና ወገናተይ በጣም ከቢድ ነገር ይዚ ከቢድ ነገር هو ከሐብ ሞኪሩ ግን ይተሐበይ በዙ ጉዳይ ዚ ዳዊት 4 ነገር ከፊሉ 4 ነገር ከፊሉ ልብ በሉ እቲ ለተጻነሰ ኩለ ደይኻ አለይ ومالت اتل تتأنس هسان بمكرا بسقايت داويت بخي حزن انبع جن موتز هسان زي حدا داويت دحار خلت تدقو امنون النات امار امنون لبحال ودو لغوالو لتامار اسنويروا بغزا حوا لحفتو دفيروا قال اي بزو ጉዳይ ዝዳዊት በጣም ሐዘነ በኸየ ለበበሉ ሳልሳይ ዳዊት አመት ተጸብዩ አምኖን ለሐፍቱ ልትእማር ስለለነወረ አቤሴሎም ልባል ሐው መጽዩ ሕኑኡ ክፈድል ሐው አጥፎ በዚ ዳዊት በጣም በኸየ ሳልሳይ ዝዩ ሐዘነ በዝለለ 4 ዕጽፍ ተኸፍል ይኻ ተባይሉ 4 ተኸፍል ይኻ ተባይሉ رابعاي ودو بعلوز ودو زبزللو ابلعل منغستو تلعل ابلعل سلطانو تلعل حماق امواوت علله مسنا داويت سراويت مسنا داويت تغلغلتي تصاليو توايسو حماق امواوت موت بودو بخي نبع حزنه 4 لببلو سوس وغناتي بزوح نحنا لين فلطم حماماتي مكراتي كنقبل يلقبرنا لابلي دليو عزقتي كنخفلوم لابلي يقبو خفليتات بتاع مشكرت لابل بحالو عزقتتات لكن اتي يلقبرنا وغناتي سلازي كابسوس موصا سلازي لاب እግዚአብሔር كنقرب كلنا بدلنا لننغرو سوسنا لله نصال كوصنا እግዚአብሔር ننغروم بي مس እግዚአብሔር ላነበርና ለለ سوسنا حبينا ننبر ተቆይና ዘለለ በጣም خبنا ሙሳኔ ይድልዩ እዚ እግዚአብሔር ሉሱኑ ሰባት ይደልዩ እግዚአብሔር ወሲኖም ፍጹም ካብሱስ ልቆጹ ልልደልዩ አካላት እግዚአብሔር ይደልዩ ልብል ነገር ኻልአይ መሰረታው ነጥብ ሐዙ ላይ ትና መጀመሪያ ነገር ሱስ ለለወሰብ ሱሱ ከአመን ኻልአይ ነገር ልትለለን ሕማም ልትለለኒ ጉዳይ ለርሕቀለ እግዚአብሔር ይሉ በመማን ላብ እግዚአብሔር ቀርብ እትሳልሳይ ነገር ላብ እግዚአብሔር ምስቀረበ አብ ቅድም እግዚአብሔር ሆይኑ ክነብር ከሎ ለለ ሱሱ ከይሐብ ሱሱ ከወግድ ራብዓይና ናመወዳታ ጉዳይ خمسة عينات عمل كابل اللوم سبات خمسة عينات كابل اللو صفرة كابهمس عينات لمساسلو قدات مرحق هو زي الملكات قدوس باولوس
أب قدامي قرنطوس ملئكتو معرف 15 قصر 33 كناغر كلو أي تسعاتو حماق عمل زلو محازا نتصبق عمل يطفئيمو تطنققو يبل هو أي تتعللو حماق محزنت حماق عركنت لتي تصبق لبحال سنة مقبار يبولاش يمو بزو قداي زبزللو تطنققو يبل لببلو سلازي محازاخا مفلاي سلازي كاهم ز عينت لبلو بوتاتات لوعلو لحضرلو سفراتات مرحق بصح غزي يستوعلكم ديكم وغناتي سب لاوسوس لاتولو منقد تا يمسلكم همز كغبريه ግን همኦ ይኾን ይብል ለምሳሌ መስተክሰት እየ ግን ይሰኽሪ ይብል መስተክሰት እየ ግን ብሱሰ ይተሐዘኒ ልሎም አንተ ብቻ ይብል ሓደ ይሰብ ድሐረብ አጥሒሉ ይቀሪ ጭፈራ ቤት ካት እየ ግን ኻልአይ መዓልተ አይደግማይ ጭፈራ ቤት አቴ አይጭፍሪ ዝሙተ ይፍጽሚ ዘይገብሪ ፈጢነ ኮጽ እየ ይብል ግን ጥሒሉ ይቀሪ استيلومي سلالجانقني كاب عقمي بالعلي سلالجاتمني حزن سلالجاتمني سبب قدني سلاليل ازي سلالخونخو استي كاب زيج انقزب زللو كدحن للومي دحنا 5 عينت اص كوسد 5 عينت مستك كوسد 5 عينت سيجاره كوسد ايلو يعتمو او تقبيرو ينبر او وشتي حزيقو ينبر موسى يا ابيو استي للومي تشغري ولي المثل اغلكو علك حدر كن من انتنا يبلمو كن كيتفلطو او طليقو يقري بزح غزي نوعللو بوتا بزح غزي نرئيو بوتا نرئيو ነገር እንሰምዖ ነገር እንንብቦም ነገር ሰባት ላውሱስ ልክን አትል ገብሩና ነገራትዩ ለይግባ መጽሐፍ ለይግባ ጋዜጣ ከነብብ የችግሬው ሊ ግን ላው خمس አይነት ነገር ያአቲ ንብል ሓደ ጊዜ ምስዓመጽ ምስሐጢያት ባእሲ ግብግብ ንፈጥርሞ አው ጥሂልና ንቀሪ ወይ ለለት ሐጢያት ባዕሉ ለአና ከጥቃዕና ይምኩር ሞ ተጠቃዕት ንኾን ለለና መማረጺ ካብ خمس አይነት ነገራት ሙጻ ምርሐቅዩ ጻኡ ማኢ ከለሙ ወተፈለጡ ይቤ እግዚአብሔር ወኢትቅረው ሀበረኩሳን ይልብል ወእግዚአብሔር ክናገር ከሎሲ ቅዱስ ጳውሎስ ክናገርና ከሎ ቆሮንቶስ መልእክቱ ካማእኸሎም ውጹ ለተፈለይኹም ሁኑ ሕማቅ ነገርውን አይትንኩ ይብል እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ጊዜ ደጋጊ መውለ እግዚአብሔር ካብ ሕማቅ ነገር ክንወጽእ ልደላ አምላክ እግዚአብሔር ወእከውኖ ማአምላኮሙ ልብሎምስ ልቶም ምስ እግዚአብሔር ለነብሩ ሰባት ልቶም ካብ ሕማቅ ለተፈለዩ ሰባት ወእምንቱን ይከውን ህዝቤ ሳቶም ለለ ህዝቤ ተባሂሎም ክጽውዑ እዮም ይልል ህዝብ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ሰባት ልግንባል ካብ ህምዝ አይነት ቦታታት ምርሐቅ ካባና ይድል ወገናት እሞዳታ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ለተናገረና መለኮታዊ ቃል ተናጊረ ኩድ ምስ መንጽር ጊዜና ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ معرف إسرائيل سلسلة قصري 37 كنملكت كلنا همزيلو لتناجر نجارنيو دوره نجاقاويتا دوره لجاجوتا بكنافا غيرا كتحقف خمت تدلي خمو غيرا كحقفكم بزوح غزي دلينيره ግን አይደለይኹም ይብል ልበበሉ ግን አይደለይኹም قندي جزء دلينيرة بزح جزء دلينيرة جناي دليكم يسقطكم እግዚአብሔር ዶርሆ ልጫጩታ በከናፋ ከምትሐቁፍ ከም ኡጌሩ ከሐቅፈና ለደል አምላክዩ ንሕና ንደል ተኮይና ግን እምቢልናዮ ከይሐቅፈና ሐዊ ከይሐድገና ደቅ ኮይና ለቋንቋለይን ሙጫ አቸገርቲ للواوت عملنا تعجيسو سوس للنبرنا بتشعيم بي لمنوار لي يقبؤهم سواتينا وقناته سلازي كنحقو في لقبأنا እግዚአብሔር كحقفنا لدل أملاكيو كنف እግዚአብሔር لعلمنم يو مقاتل اللو يو مكرا لي ولو يو سقاي لي ولو يو مكرات هالو سقايت هالو لجزياو يو مودعتو سنا يو مودعتو دستاي حقوس يو ስለዚህ ወገናቴ እግዚአብሔር ከሐቅፎና ለደለ አምላክ
እግዚአብሔር ይፈትወና እዩ ወሱስ ሕማምዩ ሱስ ሕማምዩ ሱስ ሕማምዩ ክንብል ከለና ናስጋ ብቻ ይኾነይ لنفس لا يحمعዩ ሱስ ሰባት ልከይጾሙ ልከይጽለ የሕማቅ ነገር ልክነብሩ አብስኻ ረብ ዝሙት ውሽጥ ጥሒሎም ልክነብሩ ልገብር ነገር ስለልኾነ لنفس لا ይርክሳ እዩ ወገናተይ ብዙሕ ጊዜ ሱስ ንአእምሮ ሕማም ብቻ ይልመስለና ብዙሕ ጊዜ ሱስ ለስጋ ብቻ ልጎድእ ይልመስለና لنفسና ላይ ይጎዳ እዩ ስለዚህ ሱስ ለስጋ ላይ ይጎድእ እዩ ለአእምሮ ላይ ይጎድእ እዩ لنفس ላይ ይጎድእ እዩ ወገናተይ ነፍስና ክትጉስቁል ነፍስና ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ልከይህልዋ ነፍስና ልከይትዝምር ነፍስና በኃጢአት ውሽጥ ልክትነብር ነፍስና ልክትዝሙ ነፍስና ልክትሰክር ነፍስና በሕማቅ ነገር ብቻ ተጸሚዳ ልክትነብር ይገብር ኢየሱስ ስለዚህ ሕማምዩ የርክሳዩ ስለዚህ ወገናቴ ቤተ ክርስቲያን አብሱስ ለለው ሰባት ነፃ ልክወጹ ና ምግባር ተልእኮ ነዋ ና ምግባር ዕላማ ነዋ አብሱስ ለለው ሰባት ነፃ ልክወጹ ሓራ ልክወጹ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ሓላፍነት ነዋ ቤተ ክርስቲያን ዛ ሓላፍነት አዝክትዋጻ ክትኽእል ነዋ ቦታት ዛ ሓላፍነት ዘብዝለለኩ ዋጹ መምህራን ዛ ሓላፍነት ዘብዝለለኩ ዋጹ ልግባእ መሰረታዊ ነገር እዚ ስለልኾነ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዙርያ ዘብዝለሎ ነጊራትና ኣብ ዙርያ ዘብዝለሉ ክንመሃር ፈቃደኛ ኮይና ለምንታይ መንእሰይ ካብ ሱስ ነፃ ክወጽእ ክኽእል ነዋ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ካብ ሱስ ነፃ ክወጽእ ክኽእል ነዋ بسوس كتصمد كله نفسه لبحاتيات سلتنبر أو عازقة سلتنبر ስለዚህ ነፍስና ሓራ ልክትወጽ ሱስ ልባሃል ነገር ይምልከተና ኢልና ክንሓድ ጎል ግበና መሰረታው ነገር ይወገናተ ሁሉ ጊዜ ክንሓስወ ልግበና ማን እግዚአብሔር እዩ ብልኾኑ ነገራት ንምራህ ከይኾናሲ በእግዚአብሔር ንምራህ ወሱስ ለሎሰብ ንግሆ ተላዒሉ ሱሱ እዩ ልገዞ ለሁ እዩ ልጎይ ንግሆ ተላዒልና ላ እግዚአብሔር ክንጎይ እግዚአብሔር ይደል እዩ እወ ንግሆ ተላዒሉ ልከይጾም ልገብሮ ሱስ ነዮ ንግሆ ተላዒልና ክንጾምሞ ነፍስና ክትጸግብ እግዚአብሔር ይደል እዩ ወአኮኑ ነህነ ቤቱ ለእግዚአብሔር ሕያው ተባሂልና ለተነገረልና ኦርቶዶክሳውያን ወነህና ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስና ለተባህልና ቤተ መቅደስ ሰብነትና በሕማቅ ነገር ክረክስ እግዚአብሔር ይደልይ ዝሙት ብልባሃል ሱስ ክረክስ እግዚአብሔር ይደልይ ወዳዊት አንቶ ታሪኩ ልዕልና ብንስሐ እዩ ተሐጽዩ ብንስሐ ተመሊሱ አሚን ሁሉ ልትበደሉ ተመሊሱ ተሐጽዩ እግዚአብሔር ክንምለስ እግዚአብሔር ክንሕጸብ ልደለ አምላክ እግዚአብሔር ክንቀርቦ ልደለ አምላክ ይደሌና ይሞን መለስ ወገናቲ ነፃ ሙጻእ ይካልዩ አድሃ ሃመይ ገይረክ ሓድጎ ሃመይ ገይረክ ኣብዚ ጉዳይ ዘብዝለሎ ነፃ ክወጽእ ልብል ሰብ በጣም ብዙሕ እዩ በእግዚአብሔር እመኑ እግዚአብሔር ነፃ ለውጽ አምላክ ደጊምማ ዘመነይ እኮ ኸይዱ ደጊምማ ዕድመይ እኮ ኸይዱ ኣብ እርጋነይ ጊዜ ተመለስኩ ታይዋጋን ነው አይትበሉ እግዚአብሔር ሚኢቲሉ ሓደ ክብል ልኽእል አምላክ እዩ እግዚአብሔር ካብ መጀመሪያ ልጅምር አምላክ እዩ እግዚአብሔር ካብ ድሕሪት ለልጅምር አምላክ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሁሉም ጅማር ልካአሉ ጎይታ እዩ እወ ተወዲኡ እዩ ደጊመ ይኾን ይክንብል ከለና እግዚአብሔር ደጊመ ይኾን ይትበል ካብ በሕዝም ባይ ሓደ ኢልካ ክትጅምር ኢኻ ልብል ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ናትማል እምቢታና ይኾን ናሎሚ እሽታና ልምልከት አምላክ እዩ ተማል እምቢልና እዩ ክንኾን ንኽእልና ሎም እሽቴልና እዩ እግዚአብሔር ልሐቅፎና አምላክ እዩ ናትማልና ኃጢአትና ናንስና ሱስና በደል ብቻ ልርኢ አምላክ እግዚአብሔር ናትማል አጀንዳ ይገለጥ ናትማል ሪከርዶም ይመልከ ንርአዮ ልብል አምላክ ናሎም እሽታና ለምልከት ጎይታ እዩ ዛ አምላክ እዚ ስለለለና ዕድለኛታቲና ወገናተይ ስለዚህ ንመለስ ላብ እግዚአብሔር ንቅረቦ እግዚአብሔር ይፈትወና እዩ እግዚአብሔር ይደሌና እዩ በዚ ቃል ዘብዝለሎ ለመህረና ለመኸረና ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ተኸበረ ይልተመስገነ ይኹን ካፍቲ ንስጋን ንመንፈስን ዘርክስ ዘበለ ሁሉ ረሓቁ ርእስኩም አንጽሁ ለስጋይ ለመንፈሲ ለስጋይ ለነፍሲ ካብ ለርክስ ነገር አርሱኩም አንጽሁ ይሉ ቅዱስ ጳውሎስ بالنجارنا قال مبجس بمجوارنا تنجاجرنا سلل نبرنا جزيه كله እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተከበረ ይልተመስገነ ይሁን ቅዱስ እግዚአብሔር ህይወትና ይሐድስ መንፈስና ይሐድስ ህይወትና ምስ እግዚአብሔር ልክሆን እግዚአብሔር ገንዘብ ልክን ገብር አበክናፍ እግዚአብሔር ልክን ሕቆፍ በመንገድ እግዚአብሔር ልክን መላለስ ልብናና እግዚአብሔር መንገድ ልክሆን ልብና እግዚአብሔር በመሐሳብ ተጸመደ ልክሆን
እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና እዳውና እግዚአብሔር ልልደልዮ ግብርታት ልተልዓሉ እጋርና ላብ ቅዱስ ቦቱ ልግስግሱ እዛና መለኮታው ያው ቅዱስ ቃሉ ልሰምዑ አንደበትና መዘምሩ ልዘምሩ ቃሉ ለመስክሩ እግዚአብሔር ልክብሉ ልቦናና እግዚአብሔር በመሐሳብ ተጸመደ ልኮን ቅዱስ መንፈሱ ይርዳእና ስለልነበረና ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን በድጋሚ ስብሐት ለእግዚአብሔር